Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's talk about William Shakespeare. William Shakespeare was an English playwright, poet, and actor widely regarded as the greatest writer in the English language and the world's greatest dramatist. He is often called England's national poet and the bard of England, or simply the bard. Shakespeare produced most of his known works between 1589 and 1613. His early plays were primarily comedies and his stories and are regarded as some of the best work produced in these genres. Until about 1608, he wrote mainly tragedies, among them Hamlet, Romeo and Juliet, Othello, King Lear, and Macbeth, all considered to be among the finest works in the English language. Jadi William Shakespeare itu adalah seorang penulis drama, penyair, dan aktor Inggris yang secara luas dianggap sebagai penulis terbesar dalam bahasa Inggris dan dramawan terhebat di dunia. Dia sering disebut penyair nasional Inggris dan Bard of Avon atau hanya The Bard. Shakespeare memproduksi sebagian besar karyanya yang diketahui antara tahun 1589 dan 1613. Drama awalnya terutama adalah komedi dan sejarah dan dianggap sebagai beberapa karya terbaik yang diproduksi dalam genre ini. Sampai sekitar 1608, dia menulis sebagian besar tragedi, diantaranya Hamlet, Romeo dan Juliet, Othello, King Lear, dan Macbeth. Semuanya dianggap sebagai karya terbaik dalam bahasa Inggris. This is William Shakespeare on the plays part. The first recorded works of Shakespeare are Richard III and the three parts of Henry VI, written in the early 1590s during a phase of historical drama. The early plays were influenced by the works of other Elizabethan dramatists, especially Thomas Kidd and Christopher Marlowe, by the traditions of medieval drama and by the plays of Seneca. Shakespeare's early classical and Italian comedies containing tight double plots and precise comic sequences gave way in the mid-1590s to the romantic atmosphere of his most acclaimed comedies. Many critics believe that Shakespeare's greatest tragedies represent the peak of his art. The titular hero of one of Shakespeare's greatest tragedies, Hamlet, has probably played this part more than any other Shakespearean character, especially for his famous soliloquy, which begins to be or not to be. That is the question. Karya pertama Shakespeare yang direkam adalah Richard III dan 3 bagian Henry VI yang ditulis pada awal tahun 1590-an selama tren drama sejarah. Drama awal dipengaruhi oleh karya dramawan Elizabethan lainnya, terutama Thomas Kidd dan Christopher Marlowe, oleh tradisi drama abad pertengahan dan oleh drama Seneca. Komedi klasik dan Italia awal Shakespeare yang berisi plot ganda yang ketat dan urutan komik yang tepat pada pertengahan tahun 1590-an memberi jalan pada suasana romantis dari komedinya yang paling terkenal. Banyak kritikus percaya bahwa tragedi terbesar Shakespeare mewakili puncak karyanya. Pahlawan tituler dari salah satu tragedi terbesar Shakespeare, Hamlet, mungkin telah dibahas lebih dari karakter Shakespeare lainnya, terutama untuk soliloquy terkenalnya yang dimulai menjadi atau tidak menjadi, itulah pertanyaannya. Masih di drama William Shakespeare, in Othello, the villain Lagus stokes Othello's sexual jealousy to the point where he murders the innocent wife who loves him. In King Lear, the old king commits the tragic error of giving up his powers, initiating the events which lead to the torture and blinding of the Earl of Gloucester and the murder of Lear's youngest daughter Cordelia. According to the critic Frank Kermode, the play offers neither its good characters nor its audience any relief from its cruelty. In Macbeth, the shortest and most compressed of Shakespeare's tragedies, uncontrollable ambitions incites Macbeth and his wife, Lady Macbeth, to murder the rightful king and
usurp the throne until their own guilt destroys them in turn. In this play, Shakespeare adds a supernatural element to the tragic structure. His last major tragedies, Antony and Cleopatra and Coriolanus, contain some of Shakespeare's widest poetry and were considered his most successful tragedies by the poet and critic T.S. Eliot. Di Othello, penjahat lagu memicu kecemburuan seksual Othello sampai pada titik di mana ia membunuh istri yang tidak bersalah yang mencintainya. Demikian Raja Tua melakukan kesalahan tragis dengan menyerahkan kekuasaannya, mulai peristiwa yang mengarah pada penyiksaan dan pembutaan Earl of Gloucester dan pembunuhan putri bungsu Lear, Cordelia. Menurut kritikus Frank Kermode, drama tidak menawarkan karakter yang baik maupun penontonnya kelegaan dari kekejamannya. Di Macbeth, tragedi Shakespeare yang terpendek dan paling padat, ambisi yang tidak terkendali mendorong Macbeth dan istrinya Lady Macbeth untuk membunuh raja yang sah dan merebut tahta sampai rasa bersalah mereka sendiri menghancurkan mereka pada gilirannya. Dalam lakon ini, Shakespeare menambahkan elemen supernatural ke dalam struktur tragis. Tragedi besar terakhirnya, Antony dan Cleopatra dan Coriolanus, berisi beberapa puisi terbaik Shakespeare dan dianggap sebagai tragedi paling sukses oleh penyair dan kritikus T.S. Eliot. So in the plays, in his final period, Shakespeare turned to romance or tragicomedy and concluded three more major plays, including The Winter's Tale and The Tempest, as well as the collaboration precisely Prince of Tyre. Less bleak than the tragedies, these four plays are braver in tone than the comedies of the 1590s, but they end with reconciliation and the forgiveness of potentially tragic errors. Some commentators have seen this change in mood as evidence of more serene view of life on Shakespeare's part, but it may merely reflect the theatrical version of the day. Shakespeare collaborated on two further surviving plays, Henry VIII and The Two Noble Kinsmen, probably with John Fletcher. Jadi di periode terakhirnya, Shakespeare beralih ke romansa atau tragikomedi dan menyelesaikan tiga drama besar lainnya, Cymbeline, The Winter's Tale, dan The Tempest, serta kolaborasi Pericles, Prince of Tyre. Tidak seseram tragedi, keempat drama ini bernada lebih buruk daripada komedi tahun 1590-an, tetapi diakhiri dengan rekonsiliasi dan pengampunan atas kesalahan yang berpotensi tragis. Beberapa komentator telah melihat perubahan suasana hati ini sebagai bukti pandangan hidup yang lebih tenang di pihak Shakespeare, tetapi itu mungkin hanya mencerminkan gaya teatrikal saat itu. Shakespeare berkolaborasi dalam dua drama yang masih bertahan, Henry VIII dan The Two Noble Kinsmen, mungkin dengan John Fletcher. And is it the classification of the plays? Shakespeare's work include the 36 plays printed in the first folio of 1623, listed according to their folio classification as comedies, histories, and tragedies. Two plays not included in the first folio, The Two Noble Kinsmen and Pericles, Prince of Tyre, are now accepted as part of the canon, with today's scholars agreeing that Shakespeare made major contribution to the writing of both. No Shakespearean tones were included in the first folio. In the late 19th century, Edward Dalton classified four late comedies as romances, and though many scholars prefer to call them tragicomedies, Dalton's term is often used. In 1896, Frederick Espouse coined the term problem plays to describe four plays, All's Well That Ends Well, Messier for Messier, Troilus and Cressida, and Hamlet. Dramas is singular in theme and temper cannot be strictly called comedies or tragedies, period. We may therefore borrow a convenient phrase
from the theatre of today and cross them together as Shakespeare's problems plays. The term much debated and sometimes applied to other plays remain in use, though Hamlet is definitively classed as a tragedy. Karya Shakespeare termasuk 36 drama yang dicetak di folio pertama tahun 1623 terdaftar menurut klasifikasi folio sebagai komedi, sejarah, dan tragedi. Dua drama yang tidak termasuk dalam folio pertama, The Two Noble Kinsmen dan Pericles, Prince of Tyre, sekarang diterima sebagai bagian dari kanon. Dengan para sarjana saat ini setuju bahwa Shakespeare memberikan kontribusi besar pada penulisan keduanya. Tidak ada puisi Shakespeare yang dimasukkan dalam folio pertama. Pada akhir abad ke-19, Edward Torrey mengklasifikasikan 4 dari akhir komedi sebagai romansa, dan meskipun banyak sarjana lebih suka menyebutnya tragikomedi, istilah Taunton sering digunakan. Pada tahun 1896, Frederick S. Bowles menciptakan istilah drama masalah untuk menggambarkan 4 drama, semua yang berakhir dengan baik, Ukur untuk Ukur, Troilus dan Cressida, dan Hamlet. Ini terjemahan dari judul drama yang di atas tadi ya. Drama yang bertema dan bertemperamen tunggal tidak bisa dengan secara kata disebut komedi atau tragedi, tulisnya. Karena itu kita dapat meminjam frase yang nyaman dari teater masa kini dan mengklasifikasikannya bersama-sama saat masalah Shakespeare dimainkan. Istilah tersebut banyak diperdebatkan dan kadang-kadang diterapkan pada lakon lain, tetap digunakan meskipun Hamlet secara definitif digolongkan sebagai sebuah tragedi. Now the poems of William Shakespeare. In 1593 and 1594, when the theatres were closed because of plot, Shakespeare published 2 narrative poems on sexual themes, Venus and Adonis, and the Rape of Lucre. He dedicated them to Henry Wriothesley, Earl of Southampton. In Venus and Adonis, an innocent Adonis rejects the sexual advances of Venus, while in the Rape of Lucre, the virtuous wife Lucre is raped by the lustful Tarquin. Influenced by Ovid's metamorphosis, the poems show the guilt and moral confusion that result from uncontrolled love. Both proved popular and were often reprinted during Shakespeare's lifetime. A third narrative poem, A Lover's Complaint, in which a young woman laments her seduction by a possessive suitor, was printed in the first edition of the Sonnets in 1609. Most scholars now accept that Shakespeare wrote A Lover's Complaint. Critics consider that its fine qualities are marred by little negatives. The verdicts and the Churchill printed in Robert Cecil 1601, Love's Martyr mourns the death of the legendary Phoenix and his lover, the faithful Turtle. In 1599, 2 early tracts of sonnets, 138 and 124, appeared in the Passion of Pilgrim, published under Shakespeare's name but without his permission. Pada 1593 dan 1594, ketika bioskop ditutup karena wabah, Shakespeare menerbitkan 2 puisi naratif bertema seksual, yaitu Venus dan Adonis, serta The Rape of Lucre. Dia mendedikasikannya untuk Henry Wriothesley, Earl of Southampton. Di Venus dan Adonis, Adonis yang polos menolak rayuan seksual Venus, sementara dalam The Rape of Lucre, istri berbudi luhur Lucre diperkosa oleh Tarquin yang penuh nafsu. Dipengaruhi oleh metamorfosis karya Ovid, puisi-puisi itu menunjukkan rasa bersalah dan kebingungan moral akibat nafsu yang tidak terkendali. Keduanya terbukti populer dan sering dicetak ulang selama masa hidup Shakespeare. Sebuah puisi naratif ketiga, A Lover's Complaint, di mana seorang wanita muda meratapi rayuannya oleh seorang pelamar yang persuasif, dicetak dalam edisi pertama soneta pada tahun 1609. Kebanyakan sarjana sekarang menerima bahwa Shakespeare menulis A Lover's Complaint. Kritikus menganggap bahwa kualitas halusnya dirusak oleh efek timah hitam. The Phoenix and the Turtle dicetak dalam Lover's Martyr tahun 1601. Robert Chester berduka atas kematian burung Phoenix legendaris dan kekasihnya, kura-kura merpati yang setia. Pada tahun 1599, 2 rancangan awal soneta 138 dan 144 muncul di The Passion of Pilgrim, diterbitkan atas nama Shakespeare tetapi tanpa izinnya. Next, let's see the style of William Shakespeare.
Shakespeare's first plays were written in the conventional style of the day. They wrote them in a stylish language that does not always spring naturally from the needs of the characters or the drama. The poetry depends on extended, sometimes elaborate metaphors and concepts, and the language is often rhetorical, written for actors to declaim rather than speak. The grand speeches in Titus Andronicus, in the view of some critics, often foretold the action. For example, the verse in The Two Gentlemen of Verona has been described as tilt. Drama pertama Shakespeare ditulis dengan gaya konvensional pada masa itu. Dia menulisnya dalam bahasa bergaya yang tidak selalu muncul secara alami dari kebutuhan karakter atau drama. Puisi bergantung pada metafora dan kesombongan yang diperluas, terkadang rumit dan bahasanya seringkali retoris, ditulis untuk dideklarasikan oleh aktor daripada berbicara. Pidato Akbar dalam Titus Andronicus dalam pandangan sebagian kritikus kerap menahan aksinya misalnya, dan ayat dalam The Two Gentlemen of Verona telah digambarkan kaku. Still in the style, however, Shakespeare soon began to adapt the traditional styles of his own purposes. The opening soliloquy of Richard III has its roots in the self-declaration of vice in medieval drama. At the same time, Richard Weber's self-awareness looks forward to the soliloquies of Shakespeare's mature plays. No single play marks a change from the traditional to the freer style. Shakespeare combines the two throughout his career with Romeo and Juliet, perhaps the best example of the mixing of the styles. By the time of Romeo and Juliet, Richard II, and A Midsummer Night's Dream in the mid-1590s, Shakespeare had begun to write a more natural poetry. He increasingly turned his metaphors and images to the needs of the drama itself. Namun, Shakespeare segera mulai menyesuaikan gaya tradisional dengan tujuannya sendiri. Soliloquy pembukaan Richard III berakar pada deklarasi diri wakil dalam drama abad pertengahan. Pada saat yang sama, kesadaran diri Richard yang tajam menantikan soliloquy dari drama dewasa Shakespeare. Tidak ada permainan tunggal yang menandai perubahan dari gaya tradisional ke gaya yang lebih bebas. Shakespeare menggabungkan keduanya sepanjang karirnya dengan Romeo dan Juliet, mungkin contoh terbaik dari pencampuran gaya. Pada masa Romeo dan Juliet, Richard II dan A Midsummer Night's Dream, di pertengahan tahun 1590-an, Shakespeare mulai menulis puisi yang lebih natural. Dia semakin menyesuaikan metafora dan gambarnya dengan kebutuhan drama itu sendiri. Still in the style, Shakespeare's standard poetic form was plain prose, composed in iambic pentameter. In practice, this meant that his verse was usually unrhymed and consisted of 10 syllables to a line, spoken with a stress on every second syllable. The blank verse of his early plays is quite different from that of his later ones. It is often beautiful, but its sentences tend to start pause and finish at the end of lines, with the risk of monotony. Once Shakespeare mastered traditional blank verse, he began to interrupt and write it slow. This technique releases the new power and flexibility of the poetry in plays such as Julius Caesar and Hamlet. Bentuk puisi standar Shakespeare adalah syair kosong disusun dalam pentameter iambik. Dalam prakteknya, ini berarti bahwa syairnya biasanya tidak berirama dan terdiri dari 10 suku kata terbaris, diucapkan dengan penekanan pada setiap suku kata kedua. Syair kosong dari drama awalnya sangat berbeda dengan syair terakhirnya. Seringkali indah, tapi kalimatnya cenderung dimulai jeda dan diakhiri di akhir baris dengan resiko monoton. Begitu Shakespeare menguasai syair kosong tradisional, ia mulai menyela dan mengubah alirannya. Teknik ini melepaskan kekuatan dan fleksibilitas puisi baru dalam lakon seperti Julius Caesar dan Hamlet. Verser in this time, after Hamlet, Shakespeare varied his poetic style further, particularly in the more emotional passages of the late tragedies.
The literary critic A.C. Bradley described his style as a more concentrated, rapid, right, and in construction less regular, not seldom twisted or elliptical. In the last phase of his career, Shakespeare adopted many techniques to achieve these effects. These included run-on lines, irregular pauses and stops, and extreme variation in sentence structure and length. Setelah Hamlet, Shakespeare memvariasikan gaya puitisnya lebih jauh, terutama dalam bagian-bagian yang lebih emosional dari tragedi-tragedi terakhir. Kritikus sastra A.C. Bradley menggambarkan gaya ini sebagai lebih terkonsentrasi, cepat, bervariasi, dan dalam konstruksi kurang teratur, tidak jarang memutar atau alis. Pada fase terakhir karirnya, Shakespeare mengadopsi banyak teknik untuk mencapai efek ini. Ini termasuk baris run-on, jeda, dan pemberhentian tidak teratur, dan variasi ekstrim dalam struktur dan panjang kalimat. Version in this time. In Macbeth, for example, the language starts from one unrelated metaphor similar to another. Was the hope strong wherein you dressed yourself? Pity like a naked newborn babe spreading the blast or heaven's sunbeam sports up in the sightless careers of the air. The listener is challenged to complete the sense. The late romances, with their shifts in time and surprising turns of plot, inspired a last critic style in which long and short sentences are set against one another. Clauses are built up, subject and object are reversed, and words are omitted, creating an effect of spontaneity. Di Macbeth, misalnya, bahasanya berpindah dari satu metafora yang tidak terkait atau perumpamaan ke yang lain. Itu contoh kutipan dramanya. Pendengar ditantang untuk melengkapi pengertiannya, dan romansa akhir dengan pergeseran waktu dan alur cerita yang mengejutkan mengilhami gaya puisi terakhir di mana kalimat-kalimat panjang dan pendek dibuat berseberangan, klausa bertumpuk, subjek dan objek dibalik, dan kata-kata dihilangkan, menciptakan sebuah efek spontanitas. Still in the style, guys. Oh my god. Okay, Shakespeare combined poetic genius with a practical sense of the theater. Like all playwrights of the time, he dramatized stories from sources such as Plutarch and Holinshed's. He reshaped each plot to create several centers of interest and to show as many sides of a narrative to the audience as possible. The strength of design ensures that a Shakespeare play can survive translation, cutting, and wide interpretation with not lost to its core drama. As Shakespeare's mastery grew, he gave his characters clearer and more varied motivation and distinctive patterns of speech. He preserved aspects of his earlier style in the later plays, however. In Shakespeare's late romance, he deliberately returned to a more artificial style which emphasized the illusion of theater. Shakespeare menggabungkan kejeniusan puitis dengan rasa praktis teater. Seperti semua penulis drama pada masa itu, dia mendramatisasi cerita dari sumber seperti Plutarch dan Holinshed's. Dia membentuk ulang setiap plot untuk menciptakan beberapa pulsa minat dan untuk menunjukkan sebanyak mungkin sisi narasi kepada penonton. Kekuatan desain ini memastikan bahwa drama Shakespeare dapat bertahan dalam penerjemahan, pemotongan, dan interpretasi luas tanpa kehilangan drama intinya. Ketika penguasaan Shakespeare tumbuh, dia memberikan karakternya motivasi yang lebih jelas dan lebih bervariasi serta pola bicara yang berbeda. Dia mempertahankan aspek gaya awalnya di drama selanjutnya. Dalam roman akhir Shakespeare, dia sengaja kembali ke gaya yang lebih artifisial yang menekankan ilusi teater. Okay, finally, this is the influence of William Shakespeare. Shakespeare's work has made a lasting impression on literature and literature. In particular, he expanded the dramatic potential of characterization, plot, language, and genre. Until Romeo and Juliet, for example, romance had not been viewed as a worthy topic for tragedy.
Soliloquies had been used mainly to convey information about characters or events, but Shakespeare used them to explore characters' minds. His work heavily influenced later poetry. The Romantic poets attempted to revive Shakespearean verse drama, though with little success. Critic George Steiner described all English verse dramas, from Coleridge to Tennyson, as feeble variation of Shakespearean themes. Karya Shakespeare telah membuat kesan abadi pada teater dan sastra selanjutnya. Secara khusus, dia mengembangkan potensi dramatis dari karakterisasi, plot, bahasa, dan genre. Hingga Romeo dan Juliet misalnya, asmara belum dipandang sebagai topik yang layak untuk tragedi. Soliloquy telah digunakan terutama untuk menyampaikan informasi tentang karakter atau peristiwa, tetapi Shakespeare menggunakannya untuk menjelajahi pikiran karakter. Karyanya sangat mempengaruhi puisi selanjutnya. Para penyair romantis berusaha untuk menghidupkan kembali syair drama Shakespeare meskipun tidak berhasil. Kritikus George Steiner menggambarkan semua drama syair Inggris dari Coleridge hingga Tennyson sebagai variasi lemah pada tema Shakespeare. Still in his influence, in Shakespeare's day, English grammar, spelling, and pronunciation were less standardized than they are now, and his use of language helped shape modern English. Samuel Johnson quoted him more often than any other authors in his A Dictionary of the English Language, the first serious work of its type. Expressions such as this, battered breast, or merchant of Venice, and a foregone confusion or Othello have found their way into everyday English speech. Pada zaman Shakespeare, tata bahasa, ejaan, dan pengucapan bahasa Inggris kurang terstandarisasi daripada sekarang, dan penggunaan bahasanya membantu pembentukan bahasa Inggris modern. Samuel Johnson mengutipnya lebih sering daripada penulis yang lain dalam A Dictionary of the English Language, karya series pertama dari jenisnya. Ekspresi seperti dengan napas tertahan di Pedagang Venesia itu di salah satu karyanya Williams sepertinya, dan kesimpulan sebelumnya di dalam Othello telah masuk dalam percakapan bahasa Inggris sehari-hari. Still in his influence, Shakespeare's influence extends far beyond his native England and the English language. His ascension in Germany was particularly significant. As early as the 18th century, Shakespeare was widely translated and popularized in Germany and gradually became a classic of the German grammar era. Christoph Martin Wieland was the first to produce complete translation of Shakespeare's plays in any language. Pengaruh Shakespeare jauh melampaui negara asalnya Inggris dan bahasa Inggris. Penerimaannya di Jerman sangat signifikan. Sejak abad ke-18, Shakespeare telah banyak diterjemahkan dan dipopulerkan di Jerman dan secara bertahap menjadi klasik era Weimar Jerman. Christoph Martin Wieland adalah orang pertama yang menghasilkan terjemahan lengkap dari drama Shakespeare dalam bahasa apapun. Okay, this is the periods of words. If we read Shakespeare's work carefully, we will get the impression that the work can be divided into 4 periods which may parallel the experience and growth of the author's soul. These periods are onset or experimental period, period of rapid growth, period of gloom and depression, period of calm. Jadi, jika kita membaca karya Shakespeare dengan cermat, maka kita akan memperoleh kesan bahwa karya tersebut dapat dibagi menjadi 4 periode yang mungkin sejajar dengan pengalaman dan pertumbuhan jiwa penulisnya. Periode tersebut adalah periode awal atau eksperimental, periode pertumbuhan cepat, periode suram dan depresi, lalu periode tenang. Why we in the influence again? Oh, this is just double slide. Just ignore it, guys. Yeah, this is only the double slide. Okay, just ignore it. I'm so sorry. This is a human error. No, this is all. Thank you for watching. I know it is a boring video, but I hope you can enjoy it and watch
more video to fulfill your mind about history of English literature. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.